नमस्कार फ्रेंड्स आपण समस्त को आम दिव्यज्ञान ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आज आम आपण मानक महाबली हनुमान वीर साधनार संपूर्ण विधि विधान विषय में कह आदि आपण ए साधना को संपन्न करना तेबे संसार में एपरी कौन भी कम ना जहाँकि आप हासिल करें। एमतीक जदि कौन व्यक्ति आपण सामना को चली आसे तेबे आपण से व्यक्तिर भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखिपारे। जदि आप थरटे मात्र ए साधना को सिद्ध करना तेबे आपण कौन भल कम करतु अबा कौन मंद काम स्वयं महाबली हनुमान आपण काम को प्रत्यक्ष भाव में आसिक करदे। फ्रेंड्स जदि बा आपण चाहिए ए साधना को गोटे दिन में कि गोटे सप्ताह भितर करें किंतु आज आम जो विधि विधान विषय कहूँ ताहा 31 दिन साधना। आपण मानक आम गोटे दिन गोटे सप्ताह साधना विषय न कही 31 दिन साधना विषय कहबार उद्देश्य हूँ गोटे दिन साधना बा 7 दिन साधना अपेक्षा 31 दिन साधना खूब सरल आ सहज जहाँ कि आप खूब आराम करें। तेबे हाँ आपण किंतु गोटे कथा को खूब ध्यान देके शुणु ए साधना स्वयं महावीर हनुमान आपण सामने प्रत्यक्ष हो तेणु जदि आप भयातुर व्यक्ति होता कि कौन प्रकार साधना विषय आप कौन भी ज्ञान न था ता छड़ा आपण पूर्वर कौन प्रकार देवी देवता पूजा बा साधना को कर न साधना जेहेतु सहज तेणु प्रथम करी आप साधना करने को बाहर तेबे तो आप साधना को केबे भी करंतु नाही काहेकि ना हनुमान वीर होउचंती महाबली हनुमान भैरव स्वरूप आउ से ही साधना प्रसन्न होई आपनको सामने प्रत्यक्ष हो जापर हुए तो आपको बुद्धि बाट बता दुसबनी। तेणु जदि आप पूर्वर कौन प्रकार साधना करछंती बा आपण मन में खूब साहस अच्छी आ महाबली हनुमान को आपण खूब भक्ति करती तेबे जाए आपण ए साधना करने को बाहरतु ताहले आपण ए साधना को केमिति करिवे से विषय जानिया पूर्व प्रथमे ए साधना पई जे जो सामग्री गुड़िक आवश्यक पड़िबो से विषय प्रथमे जानि नियंतु। आपण ए साधना को करिया को चाहुतले आपण को एमिति गोटे अर गछ खोजिया पड़िबो जहार कि गोटे ही डाल थिबो आ ता छडा आपण को किछि कंचा हळदी किछि कुंकुम गोलापर अगरबत्ती गोटे नड़िया एवं किछि देशी कर्पूर ही आपण को आवश्यक पड़िबो। फ्रेंड्स ए साधना विषय जानिया पूर्व आप महाबली हनुमान जड़े सच्चा भक्त होता तेज भिडियो को गोटे लाइक करने सहित कमेंट रे आप जय श्रीराम निश्चय लिखि दिखाँ जहाद्वारा महाबली हनुमान कृपा आपण सदा सर्वदा पाई रही। तेज फ्रेंड्स ए साधना करने प्रथम तो आप एपरी गोटे अरग गछटे खोजतु जो गछटे केवल गोटे ही डाल थो आदि आप एपरी कौन गोटे गछ पाती तेज आप पूर्वर ही से जगह को स्थिर कर रखु आ साधना को आरंभ करने पूर्व ही आप से गछ पाखक जाए प्रथम से गछर चारिपटे खूब भल भाव सफा सुतरा कर दिंतु कहीं से गछ चारिपटे जदि अलिया आवर्जना कि अन्य कौन गछलता थाए तेज आपन को साधना करने खूब कष्ट हम एमतीक आप साधना करने बसिया जगह पाइबे तेणु आप साधना करने पूर्व ही आप से गछ पाखक जाकि से गछ चारिपट को खूब भल भाव परिष्कार करके रखु आ जो दिन आप साधना करने जी से दिनटे जी अत्यंत शुभ दिन होमीक से दिनटी जदि रवि पुष्य दिन होता है तो खूब भल नचेत जदि आपको कौन शुभ दिन न मिले तेज आप चाहिए ए साधना को कौन गोटे मंगलवार या शनिवार ठार आरंभ करें खास कर ए साधना को जदि कौन शुभ मंगलवार करते तो खूब भल। प्रथम जो दिन आप साधना को आरंभ करने आप निज सांगे किसी हलदी किसी कुंकुम किसी धूपकाठी किसी अक्षत आउ सांगे गोटे पानी लोटाटे आ सहित मंत्र को जप करने आप गोटे मालाटे धरिकी से गछ निकट को जातु आ से जगार जदि बसबार असुविधा थाए तेज आप सांगे गोटे आसनटे नहीं पारे। प्रथम दिन साधना दिन आप भोग लगेबे तेणु नड़िया को आप प्रथम दिन नेबे आप प्रथम दिन केवल पूजा ही करेंगे। आप गछ पाखे पहुँचा पर गछ उपर टिके पानी छिंची प्रथम गछ को आप पवित्र करनतु आ गछरे आप हलदी कुंकुम तथा गछ को धूप देखी आप से गछ मूल किसी पानी को अर्पण करूँ अरख गछ को जो खूब भल भाव पूजा कर सारे आप निज हाथ में किसी पानी धरी मंत्र को जप करने आरंभ करूँ आ मंत्र जप शेष होगा पर से पानी को आप से अरख गछ मूल ही डालिए यहीपरि प्रक्रिया आप 31 थर करेंगे अर्थात आप थर थर कर मंत्र जप करने सहित आप थर थर से गछ मूल पानी को अर्पण करूँ। फ्रेंड्स आप मन रखते जे आप साधना को कर केवल 3 दिन भितर ही आपन को से जगार हनुमान वीर उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे आ छड़ा जदि भी आपन को 31 दिन भितर हनुमान वीर प्रत्यक्ष हो जाए तेबे भी आप साधना को जमा भी बंद करेंगे आप साधना को लगातार 31 दिन पर्यंत करेंगे कहीं जेपर्यंत 31 दिन न होइछि आपन को हनुमान वीर प्रत्यक्ष होते आपण सहित जमा भी कथा हेबेनी तेबे आपण प्रथम मंत्रटी को जानि नतु आ मंत्र को जानिया पर एहार परवर्ती साधना विषय कहू तेबे मंत्रटी होछि गणा गणा कमरी गणा पाया मंदी सोन्या सुवर्णाच्या बहाणा बहाण अग्नि निघाली ओट यावर होता कोल्हा सर दैत्य जागती ज्योत जागत रहो खेत
ଦେଓ ଦୈତ ଚଲରେ ହନୁମାନ ଉଇର ସିନ୍ଧ୍ୟାସୀ ଗୁରୁଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଟିକେ ଅଟପଟା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସାବର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏ ସାଧନାକୁ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନେଇଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲର ଯେପରି କୌଣସି ବି ସମ୍ଭାବନା ନ ରୁହେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଲଗାତାର 31 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଥର ଥର କରି 31 ଥର ନିଜ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପାଣି ଉଠାଇ ଆପଣ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଆପଣ ସେ ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 31 ଥର ଲେଖାଏଁ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନର ଜପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାଳା ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କରି ଓମ୍ ନମ ଶିବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଳା ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରିବେ। ଯଦି ବା ଆପଣ ଏପରି ସାଧନା କରିବାର କେବଳ 3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ହନୁମାନ ବୀର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 31 ଦିନ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ହନୁମାନ ବୀର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିରନ୍ତର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ 31 ଦିନର ସାଧନା କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେଦିନ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କିଛି ମିଠାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଲଗାଇବେ। ହନୁମାନ ବୀର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ମାତ୍ରକେ ହନୁମାନ ବୀର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ବଚନ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ସଫଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଅରଖ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତାର ଚେରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଚେରକୁ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଭିତରେ ପୂରେଇ ତାକୁ ନିଜ ଗଳାରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କେବଳ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 31 ଥର ହିଁ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହନୁମାନ ବୀର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ବି ଆଶା କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ସାଧନାକୁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ କରିନେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ ବି ଚାହିଁବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସାଧନାଟି କେବଳ 31 ଦିନର ସାଧନା, ଆଉ ଯାହା 100% ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆପଣ ଏ ସାଧନାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଟିକେ ବି ଭୟ ନଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସାଧନାକୁ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ, ତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସାଧନାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ନୀତି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ନୀତି ନିୟମରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେହି 31 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ମାଂସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ହିଁ ଏ ସାଧନାକୁ ଆପଣ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କର 31 ଦିନର ସାଧନାକୁ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ସାଧନା କିମ୍ବା 7 ଦିନର ସାଧନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ସାଧନା ଏବଂ 7 ଦିନର ସାଧନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।